क्लास रे आमे ओनली मेड इम्पॉसिबल पॉसिबल यही टॉपिक टीर SGP1 आउ SGP2 विषय पढ़ी बर्तमान आज आम SGP3 आउ SGP4 पढ़ा। बर्तमान मु टेक्स्ट को पढ़ुची तुमने मन देकर शुण। The trial was postponed for the next day, but the lawyer was terribly upset. He scolded the witnesses for giving contradictory facts, but each of the witnesses told that he had told the truth. The case is lost. There is no hope of saving the case. No need for sending a third witness, grumbled the angry lawyer. Only the lawyer's cook was listening to all this. He said, "Take me as the third witness. I can save the case." The lawyer laughed and said, "This is impossible as you are a mere cook. You should know this." Only in his faulty English said, "Sir, I have been cooking you for the last 10 years. And you know I can also cook the judge and the governor. I am an excellent cook. I know how to make impossible possible. Give me a chance, sir." वर्तमान SGP2 रे थिबा नूतन शब्द गुड़िकर अर्थ आम जाणीना। पोस्टपोन टू डिले। पोस्टपोन अर्थ डिले स्थगित रखा, किछि दिन घुंचई देवा। टेरिबली एक्सट्रीमली माने भीषण भाव में। अपसेट है डिससाटिस्फाइड बा ओरिड। अपसेट कहले असंतुष्ट को बुझाए। स्कॉल्ड है स्पीक एंग्रीली। स्कॉल्ड अर्थ गाली देवा। ट्रूथ व्हिच इज ट्रू। ट्रूथ कहले सत्य। कंट्राडिक्टरी म्यूचुअली अपोज्ड। कंट्राडिक्टरी कहले विरोधात्मक कथा। गवर्नर एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, राज्यपाल। फैक्ट्स है व्हाट वाज एक्चुअली हैपेंड, जोटा प्रकृत घटना सेटा हूँ फैक्ट बा सत्य। ग्रम्बल एक्सप्रेशन ऑफ डिससाटिस्फैक्शन। ग्रम्बल अर्थ असंतोष प्रकाश करवा। एंग्री शोइंग एंगर। एंग्री अर्थ है क्रोध। कुक वन हु प्रिपेयर्स फूड, जे रोषे करे रोषेया। एक्सीलेंट एक्सट्रीमली गुड। एक्सीलेंट कहले सर्वोत्कृष्ट। बर्तमान आम पूरा टेक्स्ट टाक भल भाव बुझी नेबा। The trial was postponed for the next day. ट्रायल कहले विचार। The trial was postponed. विचारटी को स्थगित कराइथिला for the next day. ता परदिन को पाई स्थगित रखाइथिला। पोस्टपोन कहले स्थगित। जेहेतु मोकदमार विचार हो पाला नहीं तेणु ता परदिन को मोकदमाटी स्थगित रहिला। But the lawyer was terribly upset. किंतु वकील जनक टेरिबली माने भीषण भाव में अपसेट माने विव्रत हो पड़े। जेहेतु एमाने विरोधात्मक कथा कहले साक्षी मानक नहीं सी जाइथिले कोर्ट को, तेणु से पूरा भीषण भाव में मर्माहत हो पड़े। ही स्कॉल्डेड द विटनेसेस फॉर गिविंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स। से साक्षी मानक गाली देले। स्कॉल्डेड गाली देले। कौन पर गाली देले? फॉर गिविंग कॉन्ट्राडिक्टरी फैक्ट्स। जेहेतु से माने विरोधात्मक मतामत देले से साक्षी मानक गाली देले। कौन विरोधात्मक मतामत कहल पिला माने? जड़े साक्षी कहला जे चोरी दिन बेले होइथिला, आउ जड़े कहला राति रे होइथिला। जड़े साक्षी कहले चोरी होला बेले 5 जण लोक उपस्थित थिले, आउ जड़े साक्षी कहला चोरी होला बेले 25 जण लोक उपस्थित थिले। जड़े साक्षी कहला पोस्ट रंग कला, आउ जड़े साक्षी कहला पोस्ट रंग धला। तेणु एटा हला विरोधात्मक कथबार्ता, अपोजिट ओपिनियन। बट ईच ऑफ द विटनेसेस told that he had told the truth. किंतु प्रत्येक साक्षी कहले जे से माने सत्य ही कहउछंती। प्रथम साक्षी कहला मु भी सत्य कहिछि, द्वितीय साक्षी कहला मु भी सत्य कहिछि। ट्रूथ माने हला सत्य। द केस इज लॉस्ट। मोकदमाटी विचार हो पाला नाही। देयर इज नो होप ऑफ सेविंग द केस। यही मोकदमार आउ जितबार कौन उपाय नहीं। देयर इज नो होप ऑफ सेविंग द केस। मोकदमा को रक्षा करार किसी आशा नहीं। नो नीड फॉर सेंडिंग ए थर्ड विटनेस। तृतीय साक्षी पठेबार किसी आवश्यकता नहीं। ग्रम्बल द एंग्री लॉयर। असंतोष प्रकाश करके कहले, रागरे कहले किए ना वकील। वकील ग्रम्बल्ड अर्थ रागरे कहले। ओनली द लॉयर्स कुक।
अल्ली किए ना सी होती वकिलंकर रोसैया वाज लिसनिंग टू ऑल दिस जिते बड़े वकिल गुण गुण हो रागरे कहूले सेतेबेले से ये कथा शुणी ही सेड रोसैया कहले टेक मी एज दी थर्ड विटनेस मते तृतीय साक्षी करके नियंतु आई कैन सेव दी केस मुझे मोकदमाटी को बंचई पारि रक्षा करी पारिबी दी लॉयर लाफ्ड एंड सेड वकिल जनक हसिले एवं कहले दिस इज इम्पॉसिबल आज यू आर ए मियर कुक यह हूँ इम्पॉसिबल असंभव जेहेतु तमें जड़े छार रोसैया यू शुड नो दिस अली तमें एक कथा भल भाव जाच अली इन हिज फल्टी इंग्लिश सेट अली तार खनई खनई टिके इंग्लिश जानी इन हिज फल्टी इंग्लिश रे से कहला सर आई हैव बीन कुकिंग यू फॉर दी लास्ट 10 years मु आपण को 10 वर्ष है रोसई कर दे एंड यू नो आपण जानती आई कैन ऑल्सो कुक दी जज एंड दी गवर्नर मुझे विचारपति एवं गवर्नर कहले राज्यपाल को भी मुझे रोसई करके दे पारि आई एम एन एक्सलेंट कुक मु गोटे भल रोसैया आई नो हाउ टू मेक इम्पॉसिबल पॉसिबल मु जाने केमिति असंभव को संभव करा जाई पारे गिव मी ए चांस सर मत गोटे सुजोग दिंतु सर मत गोटे सुजोग दिंतु पिला माने आमे वर्तमान यही टॉपिक रो सबुठ इंटरेस्टिंग पार्ट SGP4 टा पढ़ी नेबा द लॉयर एग्रीड and the next day only was called out to the witness box. The judge asked, when was the theft made? Was it day or night? Only replied, you may call it a day, your honor. You may also call it a night. How? The judge asked. When the theft was committed, there was light, my lord, but slowly it became dark. It was the meeting time of day and night, your honor. The judge seemed to nod his head in agreement and asked the next question. How many persons were there at the time of the theft? Ali said, sir, you can say 5 or 25, your honor. When the judge asked how, Ali said, when the theft was committed, there was only 5 persons, but slowly the number increased to 25. The judge seemed to nod his head in agreement. The third question the judge asked, what was the color of the purse? Ali said, you can call it black and you can also call it white, my lord. When the judge asked how, Ali showed a purse which was white inside and black outside. The judge smiled an unusual smile and nodded his head in full agreement. चलो आम यही पारारे थिबा नूतन शब्द गुड़िकर अर्थ जानी नेबा नॉट टू मूव द हेड टू इंडिकेट एग्रीमेंट सहमति रे मुंड टुंगारिबा एटा हचे नॉट एग्रीमेंट द स्टेट ऑफ शेयरिंग द सेम ओपिनियन सहमति अनयूज्ड कहले नॉट यूजुअल बा असाधारण वर्तमान यही चतुर्थ पारार अर्थ आम भल भाव बुझा द लॉयर एग्रीड and the next day Ali was called to the witness box. जेतेबेले अली कहला जे मते तृतीय साक्षी भाव में नियंतु मु एही केस टी को बंचई पारिबी सेठु लॉयर राजी हेले द लॉयर एग्रीड माने राजी हेले एंड द नेक्स्ट डे ता पर दिन अली वाज कॉल्ड टू द विटनेस बॉक्स अली को विटनेस बॉक्स को नियागला काठगड़ा को नियागला द जज आस्क्ड विचारपति पचारले When was the theft made? केते बेले चोरी होइथिला? Was it day or night? यह दिन थिला ना राति थिला? Only replied. Only उत्तर देला. You may call it day, your honor. आपण यह को दिन बोली कहि पारंती. You may also call it night. यह को आपण मध्य राति बोली भी कहि पारंती. How? The judge asked. विचारपति पचाले यह किपरि संभव? When the theft was committed, there was light, my lord. When the theft was committed,
ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଲାଇଟ୍, ସେତେବେଳେ ଆଲୁଅ ଥିଲା, ବଟ୍ ସ୍ଲୋଲି ଇଟ୍ ବିକେମ୍ ଡାର୍କ, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଆଲୁଅ ଅନ୍ଧାରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଡେ ଆଣ୍ଡ ନାଇଟ୍, ଏହି ସମୟଟା ଥିଲା ଦିନ ଆଉ ରାତ୍ରିର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ୟୁଅର୍ ଅନର୍, ହେ ମହାମାନ୍ୟ, ଏହି ସମୟଟି ଥିଲା ଦିନ ଆଉ ରାତିର ମିଳନ ସ୍ଥଳ। ଦ ଜଜ୍ ସିମ୍ ଟୁ ନଡ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଜଜ୍ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଇନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ସହମତିରେ, ତ କଥାଟା ତାଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଲା, ତେଣୁ ସେ ସହମତି କରିକି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଆସ୍କ ଦି ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ତାପରେ ତାପର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ। ହାଉ ମେନି ପର୍ସନ୍ସ ୱେର୍ ଦେୟାର ଆଟ୍ ଦି ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ ଦି ଥେଫ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଲା ସେତେବେଳେ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ? ଅଲି ସେଡ୍, ସାର୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସେ 5 ଅର୍ 25 ୟୁଅର୍ ଅନର୍, ଆପଣ 5 କହିପାରନ୍ତି ବା 25 ଜଣ ବି କହିପାରନ୍ତି। ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଜଜ୍ ଆସ୍କଡ୍ ହାଉ, ଯେତେବେଳେ ବିଚାରପତି ପଚାରିଲେ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ଅଲି ସେଡ୍, ଅଲି କହିଲା, ହ୍ୱେନ୍ ଦି ଥେଫ୍ଟ ୱାଜ୍ କମିଟେଡ୍, ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଲା ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଓନ୍ଲି 5 ପର୍ସନ୍ସ, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 5 ଜଣ ଥିଲେ। ବଟ୍ ସ୍ଲୋଲି ଦି ନମ୍ବର ଇନକ୍ରିଜ୍ ଟୁ 25, କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି 25 ଜଣରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଲା ସେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଥିଲେ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସିକି ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟା ଧୀରେ ଧୀରେ 25ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦି ଜଜ୍ ସିମ୍ ଟୁ ନଡ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସହମତିରେ ବିଚାରପତି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବାର ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଦି ଥାର୍ଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦି ଜଜ୍ ଆସ୍କଡ୍, ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ବିଚାରପତି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦି କଲର୍ ଅଫ୍ ଦି ପର୍ସ, ସେଇ ମନି ପର୍ସଟିର ରଙ୍ଗ କିପରି ଥିଲା? ଅଲି ସେଡ୍, ଅଲି କହିଲା, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଅଲସୋ କଲ୍ ଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ମାଇ ଲର୍ଡ଼, ହେ ମହାମାନ୍ୟ, ଆପଣ ଏହାକୁ କଳା ରଙ୍ଗର ବୋଲି କହିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଧଳା ରଙ୍ଗର ବି କହିପାରନ୍ତି। ଅଲି ସୋଡ୍ ଏ ପର୍ସ ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇନସାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟସାଇଡ଼୍, ଅଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପର୍ସଟେ ଆଣିକି ଦେଖେଇଲା ଯାହାର କି ହ୍ୱାଇଟ୍ ଇନସାଇଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉଟସାଇଡ଼୍, ଯେଉଁ ପର୍ସଟାର ଭିତର ପଟଟା ଧଳା ଥିଲା ଏବଂ ବାହାର ପଟଟା କଳା ରଙ୍ଗର ଥିଲା। ଦି ଜଜ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ଡ ଆନ୍ ଅନୟୁଜୁଆଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଜଜ୍ ବିଚାରପତି ହସିଲେ। କେମିତିଆ ହସ ହସିଲେ? ଅନୟୁଜୁଆଲ୍ ସ୍ମାଇଲ୍, ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ହସ ହସିଲେ। ଆଣ୍ଡ ନଡେଡ୍ ହିଜ୍ ହେଡ୍ ଇନ୍ ଫୁଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଏଥର ଯେଉଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ, ମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇଲେ। ପିଲାମାନେ ଏଥର ତୁମେ ବୁଝିପାରିଲ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ? ଏହି ବିଷୟଟିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାର୍ଟ 3ରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା।